So chapter 8 ialah chapter yang masuk exam. So saya tak pasti kamu dah belajar ke. Saya rasa kamu dah belajar masa SPM. So kita macam recap balik lah. Saya tak pastilah apa yang kamu dah belajar, apa yang kamu belum belajar. Tapi chapter 8 ni kalau nak bagi tahu dia punya level difficulty dia kat mana, dia tak berapa nak susah, dia tak berapa nak senang. Okay, as long as kamu faham konsep dia, kamu faham soalan tu dekat mana, case 1, case 2, case 3, case 4 kamu boleh buat. Okay, sebenarnya tak susah. Okay, so sekarang apa yang kita akan buat ialah so tengok limits dulu. Ini ialah kita punya summary untuk limits. So kita ada 3 subtopic, which is the first one ialah limit lah. Okay, so untuk first subtopic ni untuk limit, first thing yang kamu kena tengok ialah kamu kena tengok X approaches to apa. Sama ada dia approaches to A, okay, kita ada limit yang dekat bawah ni. Sama dia approach to A ataupun dia approach to infinity. So baru kita boleh kata soalan tu soalan tentang apa. Okay, so itu first subtopic kita lah. Kita akan belajar tentang how to find the limits, how to evaluate the limit if they exist. Okay, and then 7.2 kita akan tengok asymptotes, which is kamu dah tahu dah asymptotes. Kita dah belajar macam mana nak cari asymptote dekat dalam chapter 5 function. Tapi dekat sini kita nak tengok macam mana kita boleh dapat asymptotes tu. Okay, bukan sekadar kita just tengok dia punya denominator. Kita akan buat jalan kerja macam mana kita boleh dapatkan kita punya asymptote tu. Macam mana asymptote tu boleh jadi asymptote kita. Okay, which is kita ada vertical asymptote, kita ada horizontal asymptote lah dekat sini. And then kita akan define continuity. So itu 3 benda yang kita akan belajar dalam chapter limits ni. Okay, so for today, kita akan cuba untuk habiskan this part. Okay, kalau kita sempat kita akan masuk kat sini. Right, so first kita berkenalan. So these are all the learning outcomes for 8.1. Ada banyak, yes memang ada banyak. So kita try cover hari ni untuk yang hijau ini. Kenapa saya pecahkan? Yang hijau ialah when X approaches to A. Yang purple ialah untuk X approaches to infinity. Sorry, dekat sini hijau sepatutnya. Okay, pandai lah kamu. Okay, so first thing first kita tengok apa itu limit. Definition of limits. Sekejap ya. So the first learning outcomes dekat sini, dia kata state the limit of function as X approaches of a given value A. Okay, so sekarang for X approaches to A. If the function fx approaches the number L as X approaches to A, so kalau tak faham konsep dekat sini, kita tengok graph lah. Contoh kita tengok graph. Okay, apa maksud dia X approaches to A tu? Contoh di sini ialah A kita. Ini ialah A. X approaches to A tu maksudnya dia approach ke A kat sini. Okay, dia approach ke A. So L tu apa? L tu ialah Y kabula basically-nya. So macam mana nak tulis dia? Kita ada limit fx when X approach to A is equals to L. Okay, so itu cara sebut dia lah. Limit fx when X approaches to A is equals to L. So basically L tu ialah Y kita lah. Ini ialah A kita. Okay, so next kita tengok the second learning outcome kita, which is properties of limit. So ini simple je lah sebenarnya. Let's see. The first properties kita ada limit C when X approaches to A. So C tu ialah constant. Okay, tak ada X pun dekat dalam function kamu. Sini inilah function kamu. Tak ada X. So dia akan kekal sebagai C lah. Okay, so samalah konsep dia dekat sini. Limit 5 when X approaches to 3. So fx kita tak ada X. So the answer is just simply 5 dekat sini. Okay, so second properties kita limit X when X approaches to 4. So kita substitutekan 4 dekat dalam X kita. Sini akan jadi 4 lah. Same thing here when limit X cube when X approaches to 4. Substitutekan 4 dekat dalam X kita. Kita ada 4 cube, which is kat sini kita ada 64. So properties yang keempat, so basically sama juga, kita substitutekan 2 dekat dalam function kita, but dalam properties ni kita nak bagi tahu yang kita boleh sebenarnya keluarkan constant. Okay, constant 5 ni. Kita tengok kat sini, ini ialah constant C. So constant C tu kita boleh keluarkan, kita boleh factorize kan. So we can write this as 5 limit X cube when X approaches to 2. So that means kita ada 5 times 2 cube equals to 40. Okay, so the properties sebenarnya nak bagi tahu yang kalau kita ada constant dekat function kita, kita boleh keluarkan, okay, daripada limit kita. Okay, so same thing here. Properties yang kelima,
Which is kat sini kita ada limit x cube minus 10. Okay, kalau contohlah saya ada log x cube minus 10. Yang ini kita tak boleh pecahkan. Okay, x cube minus 10 ni semua kepunyaan log. Okay, satu function. So, tapi dalam limit kita boleh pecahkan dia. So that means ini boleh jadi limit x cube when x approaches to -1 minus limit 10 when x approaches to -1. Okay, kita boleh pecahkan dia. Which is kita akan end up dengan benda yang samalah. Kita substitutekan x, kita ada. Okay, dekat sini limit 10 when x approaches to -1 dia akan jadi apa? Limit 10 when x approaches to -1 jadi apa? 10. Okay, inilah properties yang pertama. Sebab tak ada x pun dekat sini, so simply just 10 je lah. Sama dengan -11. Okay, so properties yang keenam sama juga konsepnya dekat sini. Function ini kita boleh pecahkan. So kita ada limit x square when x approaches to 4 multiply by limit x plus 1 when x approaches to 4. So kita ada 4 square multiply by 4 plus 1. So kita ada 80 dekat sini. Okay. Dan yang terakhir sama juga konsep dia, properties dia nak bagi tahu yang kita boleh pecahkan function kita menggunakan based on limit lah. So kita ada limit x when x approaches to -5 divided by limit x square plus 10 when x approaches to -5. So atas kita substitutekan -5, bawah kita substitutekan -5 x well. So here you have -1/7. (5/35, 1/7). Okay. So itu properties lah. Tak ada yang susah pun dalam properties ni. Simple je. Okay, kalau tak pecahkan pun tak apa pun. Just nak bagi tahu yang properties untuk limit ni kita boleh pecahkan function. Kalau tak pecah pun tak apa. Just substitute masuk dalam ni pun boleh juga. Simple je. Alright, so let's see. The first case untuk kita punya limit. Which is ini ialah paling basic. Okay, tengok hari ni sekarang kita tengah buat when x approaches to a. Okay, kita ada 3 case untuk x approaches to a. Limit fx when x approaches to a, which is dia akan jadi a/b. Ini ialah yang paling basic, which is kadang-kadang kita panggil dia sebagai substitution. Okay, apa pun case kamu akan balik semula kepada substitution. Okay. Case yang kedua ialah limit fx when x approaches to a. Let's see kalau kamu masukkan a dekat dalam function kamu dapat denominator dia 0, kamu dapat numerator dia pun 0, which is kamu dapat 0/0 dekat sini. Di sini kita panggil sebagai indeterminate form. So dekat sini nanti kita akan tengok apa yang kita akan buat. And case yang ketiga pula, when you substitute your x into your fx, kamu dapat positive dan negative infinity. Macam mana boleh dapat positive negative infinity? Kejap lagi kita tengok. Okay, so sekarang kita tengok dulu case yang pertama, which is case yang pertama ialah just simply substitutekan x dekat dalam function kita, which is apa yang kita buat dekat properties tadi. So first sekali bila tengok soalan limit, bila dia suruh evaluate limit, kita tengok dulu x approaches to a ataupun infinity. Okay, supaya kita tak confused. So obviously sekarang semua approaches to a lah. So limit x when x approaches to 5. So macam properties kita tadi, just simply substitutekan 5 dekat dalam x kita dapat 5 lah di sini. And question B, sama juga, just substitutekan x approaches to 2, which is 2. Dekat dalam kita punya function 3 square plus 4, dan 12 plus 4 kita ada 16. Okay, so same thing here, samalah apa yang kita buat dekat dalam kita punya apa tu tadi? Properties kita tadi. So kita ada 2 3 square plus 3 minus 3 over 3 cube plus 4. Just kat sini kita ada 18/31. So di sini kita ada 2 times 4 minus cube root 2 times 4, which is the answer is 6. Okay, just simply substitutekan sahaja. So example 2.
So example tu dia bagi kat kita limit fx when x approaches to 3 is 5. Limit gx when x approaches to 3 is -2 and limit hx when x approaches to 3 is 0. So kita akan gunakan apa yang dia bagi ni untuk jawab soalan kita ada kat sini lah. So we can use the properties that we know earlier. So here kat sini kita boleh pecahkan dia. Limit fx when x approaches to 3 minus limit gx when x approaches to 3, which is this one is the same as 5 and this one is the same as -2 minus -2, which is kita ada 7 kat sini. Okay. So next thing is, ini ialah properties yang keempat dekat sini. Okay, properties yang keempat kita boleh factorizekan kita punya constant dekat situ. So we will have 1/3 limit fx when x approaches to 3 plus limit gx when x approaches to 3. And then kita substitutekan je lah nilai kita, which is kat sini ialah 5 plus -2. So five minus 2 is 3, so kat sini akan jadi 1. Betul ke? Yes. Betul, Miss. Okay, so last one is, samalah kita boleh expandkan dia, which is kamu akan end up dengan limit fx when x approaches to 3 ialah 5, limit hx when x approaches to 3 ialah 0 dan di bawah ialah 2. Sorry, -2. So ini akan jadi 0 terus. Okay, so itu saja, simple je untuk case yang pertama, which is just substitutekan saja x kita dekat dalam function kita and then we'll get the answer. Okay, senang je setakat ni. So next ialah kita tengok case yang kedua, which is case yang saya cakap tadi. Bila kita substitute kan, kita masih lagi buat case yang pertama. Okay, when we see the question, we look at x approaches to a and then you just substitute your a into the function. Case yang pertama kita akan buat untuk setiap soalan. Okay, but now bila kamu substitutekan kamu punya a dekat dalam function kamu, kamu dapat pula 0/0. Okay, yang macam saya cakap tadi, 0/0 is mana ada indeterminate form. Sorry, typo di kat situ. Okay, indeterminate form, which is 0/0. So apa yang kita akan buat, apa approach kita pula kalau kita ada 0/0? So as you can see from here, we need to simplify the fraction. Okay, so cerita dia dekat sini untuk case yang kedua, ini ialah untuk rational function. Obviously lah untuk rational function, kalau tak macam mana kita dapat 0/0 kan? Okay, so apa yang kita akan buat ialah kita ada dua method, sama ada kita buat factorization ataupun kita akan buat multiplication by conjugate. Okay, multiply by conjugate lah. Okay, so if 0/0, so there are two methods, which is we are going to factorize or we are going to multiply by conjugate. Okay, so basically sebenarnya kedua-dua method ataupun untuk semua soalan kita akan factorize. Tetapi bila kamu nampak square root, okay, dalam soalan tu ada square root, kita akan buat multiply by conjugate dulu. Okay, so aim dia kat sini, apa yang kita akan buat, aim untuk soalan ini ialah kita nak cancel out. Okay, ingat kita tengah buat rational function. So kita nak cancel out numerator dengan denominator lah. Okay, so you have to find the similar polynomial lah. Okay, similar expression dekat situ. So kita tengok example 3 dulu. Okay, so limit x square minus 9 over x minus 3 when x approaches to 3. Pergi case yang pertama dulu, substitutekan je dulu. Okay, substitutekan sahaja. So kat sini kita ada 3 square minus 9 over 3 minus 3. 3 square minus 9 is 0. 3 minus 3 is 0. So kita end up dengan 0/0. Okay, so ini jangan tulis dekat dalam jalan kerja. Okay, sebab tu saya tulis dalam hijau, so maksudnya jangan tulis. Okay, jangan tulis jalan-jalan kerja sebab kita tak substitutekan macam tu. Okay, so kita just nak take note yang ini akan dapat 0/0 sahaja. So we know that
we get 0 over 0. So what we have to do is we have to factorize. So apa yang boleh factorize, kita factorizekan. Obviously yang ini tak boleh dah factorize. So x square minus 9 boleh factorize. So we will have limit x approaches to 3. X square minus 9 is x plus 3x minus 3. Okay, dalam limit kita akan sangat biasa untuk kamu jumpa a square minus b square. So tolong ingat a square minus b square is a plus b, a minus b. Kita tak ada masa untuk expand satu-satu. So please remember this. Okay, x square minus 9 we end up with x plus 3, x minus 3. So yang di bawah kita salin je balik x minus 3. Okay. So macam saya cakap, aim kita ialah untuk cancel out denominator dengan numerator kita. So from here we can cancel out x minus 3, x minus 3. So we end up with limit x plus 3 when x approaches to 3. So ini ialah case kedua. Case kedua. So sekarang kita dah balik semula kepada case yang pertama, which is simply just substitute into the function. So kita ada 3 tambah 3 sama dengan 6. So itu jawapan akhir kita. Okay, so ini ialah case kedua. Ini ialah case pertama. Okay. Alright, so let's see. Question B. So, sama juga. Apa-apa pun first thing first, kita pergi case yang pertama, kita substitutekan je dulu. Okay. Substitutekan je dulu. So kat sini kamu ada 1 square plus 1 minus 2 over 1 square minus 4 times 1 plus 3. Okay, 1 tambah 1 tolak 2 dapat 0. 1 tolak 4 tambah 3 also dapat 0. So kita tahu kat sini kita dapat 0 over 0 in determinate form. So we have to factorize. Okay. But remember, ini jangan tulis. Nak tulis luar daripada kertas kamu. Ataupun tulis jauh daripada jalan kerja kamu. Okay. So we know that we can factorize. So both numerator dengan denominator dekat sini boleh factorizekan. So kita factorizekan both lah. So kita ada limit x approaches to 1. Big bracket. So atas kita factorizekan, kita dapat x 2, 1 tambah tolak. Bawah kita factorizekan, kita dapat x 3, 1 tolak. Okay, so big bracket. So first step ialah factorize, second step ialah cancel out. So you can see from here kita boleh cancel out x minus 1, x minus 1. So kita end up dengan limit x approaches to 1, x plus 2 over x minus 3. Okay, so kita dah balik semula kepada step yang pertama, which is case pertama kita. So just substitutekan je lah 1 tambah 2 over 1 minus 3. So kita ada negative 3 over 2. Okay. So konsep dia kat sini, step 1 kita factorize. Step 2 kita cancel out. Step yang ketiga kita substitute, which is case first kita. Okay, ini case pertama. Okay, so okay ke? Setakat ni okay? Okay, Miss. Okay. Boleh, Miss. Alright. Kita tengok soalan C pula. So, dalam cerita ni, dalam function kita, ini ialah function kita, fx kita tak ada square root. Okay, so kita boleh lupakan dulu multiply by conjugate. But now, so obviously kalau kita tak multiply by conjugate, kita akan factorizekan lah. Okay, before apa-apa, first thing bila dia suruh evaluate limit, kita tengok x approaches to a ataupun infinity. So ini ialah a lah, a constant. So ada 3 case kita fikirlah. And then kita terus fikir, kita kena substitutekan terus. Okay, kita substitutekan terus negative 1 dekat dalam function ni. Kita dapat obviously 0 over 0. So you know that when you get 0 over 0, you have to factorize. But the question now is, macam mana nak factorize? X plus 1 obviously tak boleh factorize. Okay, so
apa yang kita boleh factorizekan ialah x cube plus 1. Tapi macam mana nak factorizekan x cube plus 1? Siapa boleh beritahu saya macam mana nak factorizekan x cube plus 1? Long division. Long division, exactly, betul, long division. Okay, so kalau kamu guna calculator pun kamu tak boleh nak find the factorization dia sebab dia akan dapat function, kamu akan dapat x yang tak boleh di-factorize. Okay, kamu akan dapat point lah ataupun kadang-kadang akan dapat imaginary number. So apa yang kita akan buat dekat sini, kalau kamu notice kita punya fx dekat sini ialah improper fraction. So kalau ingat apa yang kita kena buat, first step kita kalau kita ada improper fraction ialah kita kena buat long division. Okay, so long division. Okay. Tapi kita bukan nak buat long division untuk ini, untuk semua ni. Kita nak buat long division, kita sebenarnya nak factorizekan x cube plus 1. So apa yang kita akan buat, okay, contoh dekat sini, sini senanglah x plus 1. Ingat, aim kamu ialah kamu nak cancel out. So apa yang kita akan buat ialah we just simply put x cube plus 1 bahagi dengan x plus 1. Okay. Lagi sekali, tapi kita bukan nak cari the whole thing ini. Kita nak factorizekan ini sahaja dulu. So kita bahagi dengan x plus 1 sebab we want to cancel out x plus 1. Obviously nanti kamu akan dapat factor kamu, salah satu dia ialah x plus 1. So we want to cancel out this and this, sebab tu kita choose x plus 1. Okay. Ini nanti akan berguna bila kamu ada 2 ataupun 3 factor dekat bawah ni lah. Okay. So now we do our long division. So kalau long division dekat sini, kita akan tambah 0x square plus 0x plus 1. Okay, so sekarang we do our long division, x cube divided by x, we have x square. And then multiply balik, x square multiply by x, we have x cube. Here we have 1x square plus 0x plus 1 minus. And then kita tolakkan, x cube minus x cube 0. 0 minus x square, we have minus x square. 0, 0, 0 turun bawah, plus 1. Okay, so continue lagi. Negative x square divided by x, kita ada minus x. Dan kita multiplykan balik, minus x multiply by x, we have minus x square. Minus x multiply by 1, we have minus x. Yang ni saya padamlah supaya tak confuse. Okay, so sekarang minus x square minus x square akan dapat 0. And then kita ada 0 minus x, which is positive x dekat sini, and then turunkan 1, x plus 1. So bagi balik x bagi dengan x, we have plus 1, and then we end up dengan 0 remainder. Okay. So sekarang kita recap balik apa yang kita dah belajar untuk long division kita, which is if we have px over dx, kita akan dapat qx plus rx over dx. Okay, but as I said before, kita sebenarnya buat long division untuk cari factorization untuk yang di atas sahaja. So kita nak jadikan px kita sebagai subjek. So macam apa yang kita dah belajar dalam long division juga, kita boleh jadikan px kita sebagai subjek. So kamu akan end up dengan ini. Okay, so apa yang kita akan dapat finally is x cube plus 1 kita is actually equals to qx is this one, x square minus x plus 1, dx is x plus 1 plus 0 lah, which is because we don't have any remainder left. Okay, so basically x cube plus 1 kita ialah equals to ini. So itu factorization kita. Okay. So the same thing kat sini saya tambah, kita choose divisor that we can cancel out. Okay, obviously tak ada masalah dekat sini sebab kita ada satu je divisor kita. Okay, so sekarang kita balik semula kepada cerita kita, which is kita nak substitute tadi.
Sekarang limit x approaches to -1, x cubed plus 1 over x plus 1 is the same as limit x approaches to -1. So x cubed plus 1 is this thing here. X square minus x plus 1, x plus 1. Okay, so x plus 1 dekat bawah akan kekal lah. And now, as you can see, kita boleh terus cancel out x plus 1, x plus 1. So here we will have limit x square minus x plus 1 when x approaches to -1. So kita ada -1 square minus -1 plus 1. 1 tu tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Okay, itu jawapan akhir. So balik semula kepada soalan kita. Soalan kita kalau kita terus buat case pertama, kita substitutekan, kita dapat 0/0. Okay, but the problem now is x cube plus 1 tak boleh simply kita factorizekan. So we have to apply long division untuk dapatkan factorization untuk yang di atas ini. Okay, kenapa kita bagi dengan x plus 1? Sebab kita nak cancel out x plus 1 dekat sini. Okay, ingat aim kita untuk buat factorization is we want to cancel out numerator dengan denominator kita. Okay, so that's it for, ada lagi, lupa. Okay, so untuk case kedua, masih lagi di case yang kedua which is kita ada multiply by conjugate. So macam saya cakap, bila kamu substitute kan, kamu dapat 0/0 but in your function ada square root. So kalau ada square root, apa yang kita kena buat is we have to multiply by conjugate. So macam mana nak multiply by conjugate? Let's see. Lambat ke dekat kamu? Okay. Okay, Miss. Boleh. Boleh, okay. Alright. So same thing here. Saya tulis balik. Let's say kita ada limit fx when x approaches to a, and then kita substitutekan, kita dapat 0/0. And then kita nampak pula ada square root kat dalam soalan tu. So what we have to do ialah we have to multiply by conjugate. Okay, so let's see example 4. Okay. Apa-apa pun tengok dulu x approaches to apa. So sekarang x approaches to a. And then terus pergi kepada case yang pertama dulu. Just simply substitute dulu. Apa-apa soalan evaluate limit ialah kita akan substitutekan dulu. So kalau kita substitutekan kat sini 1 tolak 1 bahagi square root 1 tolak 1, kamu akan dapat 0/0. Okay, which is kalau ada 0/0, kita ada dua cara, sama ada kita factorize ataupun kita multiply by conjugate. And nampak pula ada square root dekat dalam soalan ni. So we have to multiply by conjugate. Okay, but we still have to perform the factorization. Tapi sebelum factorize, kita kena multiply by conjugate dulu. So macam mana nak multiply by conjugate? Dekat sini kita ada limit x approaches to 1. So kita ada function x minus 1 over square root x minus 1. So multiply by conjugate, ini yang kita tengok, square root x minus 1 which is conjugate. Apa di conjugate dia? Dia tukar apa? Square root x plus 1. Square root x plus 1. Okay. Tak perlu susah-susah tukar sign yang dekat depan square root tukar sign yang di tengah-tengah sahaja. Okay, tukar sign yang di tengah sahaja. So square root x plus 1 over square root x plus 1. Okay. So apa yang saya buat dekat sini ialah saya multiply by conjugate. Okay, so the next thing ialah kita akan simplifykan lah. Tapi bukan suka-suka hati simplifykan je. Okay, so in sini the bracket lah. The bracket. So apa yang kita akan buat, ingat aim kamu ialah kamu nak cancel out atas dengan bawah. Okay, so kita minimizekan kerja kita. We only expand A plus B, A minus B. Okay, which is kita akan end up dengan A square minus B square lah. So kalau tengok dekat sini, ini ialah x minus 1, square root x plus 1. Okay, jangan sentuh dia. Jangan buat apa-apa dekat dia, biarkan dia saja. Sebab nanti kita akan cuba cancel outkan dia. So apa yang kita kena expand ialah A plus B, A minus B. So dekat sini kita ada A minus B, dekat sini kita ada A plus B. So ini je yang kita kena expandkan.
So kamu akan dapat limit x approaches to 1. Yang atas jangan usik, jangan expand kan. Kamu buang masa kalau kamu expand. Okay. So yang di bawah sahaja yang kita akan expand kan. So a plus b, a minus b akan dapat a square minus b square. Macam saya cakap tadi, kita akan guna banyak sangat properties yang ini. So please remember, jangan buang masa expand. Okay. Tapi kalau rasa tak confident sangat lah, tak tahu macam mana nak guna, expand lah kamu. Okay, so sekarang kita ada square root x square minus 1 square. Okay, so yang kuning tu akan jadi ini. Okay, lagi sekali saya ingatkan ini kita guna a plus b, a minus b equals to a square minus b square. Okay, so kita teruskan. Sekarang kita nampak dah jalan keluar kita. Jangan expand lagi dekat atas ni. Okay, so yang di bawah kita ada x minus 1. So as you can see dekat sini, kita jumpa benda yang sama. X minus 1, x minus 1. Okay, so kita cancel out kan dia. We end up with limit x approaches to 1 square root x plus 1. So sekarang balik semula ke case yang pertama, which is simply just substitutekan je lah. So square root 1 plus 1 kita dah ada sama dengan 2. And that is our final answer. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini, di setiap function, di setiap step saya tak tinggalkan limit saya. Okay, bila saya buang limit saya ialah bila saya dah substitutekan value ni dekat dalam function kita, dah tak ada dah limit. Okay, so please take note yang ini. Okay, tak boleh tulis satu kali sahaja, kalau tak salah, itu bukan limit. Limit ni mesti kena ikut. Okay, sebenarnya adalah big bracket kat sini. So bila kita boleh buang limit kita, bila kita substitutekan satu ataupun x kita dekat dalam kita punya function, and then kita boleh buang limit kita. Okay? Okay ke? Okay. Alright. Okay, so kita tengok satu lagi soalan, soalan B. Okay. First, tengok x approaches to apa? So sekarang x approaches to 0, which is a constant. Sama ada case 1, case 2, case 3. Apapun kita pergi kepada case 1 dahulu, substitutekan dulu. Okay, kita cubalah substitutekan. Kita ada 0 plus 9 minus 3 over 0. Obviously bawah tu dah nampak 0 dah. So ini kita dapat 0 over 0. Okay, in indeterminate form. So sama ada factorize ataupun multiply by conjugate. Kita nampak pula ada square root. So kita kena multiply by conjugate dulu baru kita factorize kan. Okay. So sekarang multiply by conjugate. Tak kisah square root tu dekat denominator ke dekat numerator ke, kita boleh factorize kan. Kita boleh multiply by conjugate. So sekarang kita ada limit x approaches to 0. Square root x plus 9 minus 3 over x. So kita nak multiply by conjugate. So ini cerita kita. So tukar sign yang di tengah-tengah sahaja. Square root x plus 9 jangan tukar pula. Dia dalam satu cerita kat sini. So tukar sign yang di tengah-tengah plus 3. Square root x plus 9 plus 3. Okay. Alright. So dah multiply by conjugate. So ingat, jangan expand atas bawah. Satu je yang kita expand, yang kita dapat a plus b, a minus b. So dalam cerita ni yang mana satu? Atas ke yang bawah yang kita nak expand kan? Bawah. Fikir balik? Atas. Atas. Okay, sebab atas kamu ialah ini a minus b, a plus b. Okay, so atas sahaja yang kita expandkan, yang bawah jangan expand. Okay, by expand saya cakap tu kita guna a square minus b square lah. So sekarang kita ada limit x approaches to 0. So kat sini kita ada square root x plus 9 square minus 3 square. Okay. Yang bawah jangan kacau dia, jangan expand, biar je dia. Maksudnya kita tinggal salin je balik. Okay, saya tulis lagi sekali yang ini jangan expand. Kamu buang masa je kamu expand sebab nanti kamu kena factorizekan dia balik. Okay. So sekarang kita cari jawapan untuk yang apa kita expand tadi. A plus B, A minus B, which is kita end up dengan A square minus B square. Tinggal square dia. So kita ada limit x approaches to 0. X plus 9 minus 9. Okay, so yang bawah tadi jangan expand. Lagi sekali saya cakap.
Jadi kat sini kita ada x plus 9 plus 3. Okay, so simplifykan yang atas. 9 minus 9 obviously 0 lah. Okay, so kita ada x over x square root x plus 9 plus 3. So kenapa beria sangat saya cakap jangan expand tu? Sebab macam saya cakap, first thing saya cakap ialah aim kita untuk cancel out. So as you can see dekat sini, x dengan x kita boleh cancel out. So kita end up dengan limit x approaches to 0. Atas akan jadi 1 lah, 1 over square root x plus 9 plus 3. So balik semula kepada case yang pertama, we just substitutekan 0 dekat dalam x kita. So dah nak substitutekan, kita dah tak payah tulis lah limit ni. Kita ada 1 over square root 0 plus 9 plus 3. So kita ada 1 over 3 plus 3 which is 1 over 6. And itulah jawapan akhir kita. Okay. So ini ialah case 2. So case 2, kita tahu kita kena factorize. Tapi sebelum factorize, kita multiply by conjugate. Multiply by conjugate. Sebab ada square root. And then kita expand. Bukan atas bawah je expand. A plus B, A minus B sahaja kita expand. So and then kita simplifykan and then kita cancel out sebab itu aim kita. And then kita balik semula kepada case yang pertama which is just substitutekan je. Okay? Boleh faham? Boleh. Okay. Alright. Nampak yang beza dekat sini? Dekat sini tadi kita multiply by conjugate, dia duduk bawah. Sebab tu kita expand yang bawah sahaja. Tadi kita multiply by conjugate, dia dekat atas. So sebab tu kita expand atas sahaja. Okay. So itu case pertama kamu. Sorry, case pertama pula. Case kedua. So ini boleh ambil jawapan. This one is 1 over 10. Negative 1 over 2, 4, 3 over 4. And please try all these questions. Okay, kita ada lagi masa. So sekarang kita abaikan dulu case 1, case 2, case 3 kita. Kita tengok apa tu one-sided limit dan juga existence of limit. Okay. Okay, so tadi kamu dah belajar macam mana nak evaluate limit. Tapi sebenarnya apa limit ni? Kamu faham tak apa limit ni sebenarnya apa? Okay. Kalau kamu dah belajar graph, so supposedly sepatutnya kita belajar limit dulu baru kita belajar graph. Tapi tak apalah, kamu dah belajar graph. Okay. Limit ni sebenarnya datang daripada graph kita, daripada function kita. So and obviously dia ada daripada sebelah kiri, dia ada sebelah kanan. Contohlah dekat sini. Contoh ni function saya. Okay. Apa tu limit x approaches to 4 from the right? Limit x approaches 4 from the right. So sekarang ini ialah 4 saya. 4 from the right inilah. Okay, daripada sebelah kanan 4. Daripada sebelah kanan 4, ini ialah function kita. Okay. Apa tu limit x approaches 4 from the left? Ini from the left of 4. So ini function kita. Okay, itu konsep dia. So sekarang, tadi saya sebut. From the left dengan from the right. So dekat sini fx approaches to x approaches to a from left hand side. Ataupun kadang-kadang kita akan tulis dekat sini, kadang-kadang lah memang kita tulis a from the left. Okay, a power dia kita tulis negatif. Kalau a from the right kita tulis a positif. Okay, power positif lah. Cara kita sebut ini ialah from the left. Ini ialah from the right. Okay. So limit boleh dikira daripada kiri, daripada kanan. Okay, boleh kita tengok daripada kiri ataupun kanan. So kita tengok dalam graph. Contoh dekat graph. So let's say if I have this graph. Contoh ini ialah function y equals to x square plus 2. So dekat sini ialah 2. Okay, so obviously sini 0 lah. Saya nak cari limit fx when x approaches to 0 from the right. Okay, x approaches to 0 from the right. Ini ialah x 0 kamu. So from the right, daripada sebelah kanan. Okay,
So kita tengok function kita lah. So daripada sebelah kanan ini, dia terus menuju ke 2. So ini akan sama dengan 2. Same thing here, limit fx when x approaches to 0 from the left. Okay, ingat saya buat negatif dekat atas tu maksud dia from the left. So from the left of 0, so kita tengok function kita, graph kita, sama juga dia approach ke 2. So sama dengan 2. So basically ini ialah y kamu lah konsep dia. Okay, so saya bagi contoh satu lagi. Ada function x, y. Okay, ini function graph square root. Y equals to square root x plus 2. Okay, so sekarang contoh kalau saya cari limit fx, so ini ialah 2 lah obviously. Negative 2, sorry. When x approaches to negative 2 from the right. Okay, negative 2 from the right. So tengok negative 2 daripada sebelah kanan. So daripada sebelah kanan negative 2, inilah sebelah kanan negatif 2, which is kita ada function ini. Okay, kita ada graph ini. Which is dia approach ke, tengok y kita dekat sini ialah 0 lah. So ini akan equals to 0. Okay. So tetapi kalau kamu tengok limit fx when x approaches to negative 2 from the left, ini ialah from the left of negative 2. Right. Ini ialah from the left of negative 2. Ada graph tak daripada sebelah kiri negatif tu? Ada graph tak? Ada graph tak? Tak ada graph. So we can just simply say this one is undefined. Okay, ataupun the limit does not exist. Okay, so the limit does not exist for x approaches to negative 2 lah kiranya. Okay, yang tu kita akan belajar lain pula, existence of limit kita. So sekarang new thing untuk kamu ialah kamu tahu limit ada left hand side, right hand side. Nak cari limit from the left, nak cari limit from the right. Okay. Alright, so sekarang kita tengok example 5. Ini cerita samalah macam apa yang saya dah buat tadi. Okay, kita ada function, kita ada graph x square root x minus 1. Sorry, kat sini ada positif saya letak positif lah. Okay, saya nak cari x approaches to 1 from the right. So 1 from the right, ini ialah sebelah kanan 1 kamu, which is kita ada function dekat sini, which is dia approach ke, apa y kita dia approach ke apa? 1. 1 ialah x kamu. Kosong. Okay, ingat jawapan kita dekat sini ialah y. Okay, ini dia approach ke y goes to 0. Okay, alright. Kita tengok soalan yang kedua. Saya lukiskan graf lah. Kamu akan buat graf kamu akan sketch graf untuk chapter ni. Ini ialah syllabus baru kamu untuk 8.2 nanti. Okay. See, this is our graph. Okay. Alright, so this is how our graph look like. So saya nak cari untuk from the right dengan from the left for this question. So limit square root 4 minus x square when x approaches to 2 from the right. Okay, 2. So ini 2 kita. Ada tak? 2 from the right ada tak? Ada function tak? Ada. Ya ada. Okay, so 2 from the right ialah inilah. Okay, so di sebelah sini. Tak ada anything yang approach 2 from the right. So does not exist dekat sini. Okay. So limit square root 4 minus x square when x approaches to 2 from the left. Also 2 dekat sini, which is 2 from the left ialah daripada sebelah kiri. So kalau tengok dekat sini kita ada function ini. Ada graph, which is dia approach ke mana? Dia approach ke mana? 2? Kosong. 0. 0. Okay, so ini kena buat jadi y
Konsep dia jangan tengok function ni sebenarnya, kita tengok ini. Ini approach ke 0 lah sebenarnya, ini 0 kita. Okay, so ini ialah X, ini ialah 0. Untuk negatif 2 boleh fikir sendirilah. Okay, sekarang pukul berapa? 7.47 dah. Okay. Kita tengok example 7. Sebenarnya example 7 ni kena duduk atas. Saya terletak dia ke bawah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, so kita tengok daripada graph kita. Kita ada graph. Okay, so sekarang kamu dah tahu limit from the left, limit from the right. So first question, limit fx when x approaches to 4 from the left. Okay, 4 kita dekat mana? Ini 4 kita. Okay, so 4 from the left. Daripada sebelah kiri 4. So ada function dekat sini. Function ni approach apa? Sorry, function, betul lah. X approaches to 4. Y dia apa kat sini? 2. 2. So jawapan dia simply akan jadi 2. Okay. So now kita tengok when X approaches to 4 from the right. So from 4 from the right, inilah 4 from the right kamu. So ada function dekat sini. Which is dia approach apa? Walaupun tak kena. Akan approach 3. Okay, 4 Okay, and then the next one kita ada X approaches to negative 3 from the right. So ini ialah negative 3 kamu. Okay, ada ke tak ada negative 3 from the right? Sebelah kiri negative 3 ada function? Ada? Ada? So inilah function kamu. Ada, ini. The right. Bukan from the left kan? Oh, okay. Nampak tak? Negative 3, ini from the right. Okay, kita tengok power dia. Okay, so yang ini akan pergi kepada, kita tengok Y kita, which is Y kita ialah 4 di sini. Okay. Right, kita cuba satu lagi. Limit fx when x approaches to 1 from the right. Berapa? 1 from the right. 2. Yes, 2. Okay. So 1 from the right. Ini ialah 1 kamu. So daripada sebelah kanan dia, kita ada function dekat sini. And dia akan pergi ke 2. Okay. Kita cubalah yang lain-lain tu. Okay, so itu ialah limit from the left dengan limit from the right. So daripada apa yang kita belajar, limit from the left, limit from the right, kita akan belajar pula existence of limits. Okay, so existence of limit maksudnya the limit exists when limit fx when x approaches to a from the right equals to limit fx when x approaches to a from the left. So macam apa yang kamu tengok, apa yang kita dah belajar tadi, contohlah yang ini. Limit 0 from the right sama dengan 2, 0 from the left sama dengan 2. So limit fx when x approaches to 0 equals to 2. Okay, so kalau dekat sini contoh limit x approaches to negative 2 dapat 0. Yang ini pula tak ada. So apa conclusion kita boleh buat dekat sini? Limit fx when x approaches to negative 2 does not exist. Okay, kalau dia tak sama, dia does not exist. Okay, sempat ke saya nak pergi ni? Sempat kot. Satu soalan, satu example je. Okay, sekejap Alright. Okay, saya habiskan je lah. Kalau yang ada kelas boleh gerak ke kelas, yang tak ada kelas boleh stay. Last tinggal saya seorang je. Okay, kita tengok macam okay, tapi sekarang dia bagi kamu function piecewise. Okay, piecewise function. Tapi apa yang kita ingat tentang piecewise function ataupun sebenarnya modulus lah, modulus. Kita ada modulus of x equals to, kita ada positive x, negative x. And this one is for x greater and equals to 0. This one is for x less than 0. Okay, itu ialah piecewise function. So x greater and equals to 0 ini just simply represent x approaches to 0 from the right. Okay, x less than 0 just simply represent x approaches to 0 from the left. Okay, so sekarang kita ada function piecewise kita. This function piecewise kita. Sekejap, salah soalan. Okay,
Okay, daripada konsep itu kita tahu yang sekarang x greater than 4 basically ialah x approaches to 4 from the right. Okay, x less than 4 is simply just x approaches to 4 from the left. Okay, so sekarang kita nak tentukan, kita nak cari limit fx when x approaches to 4. Dia kata if it exists. Okay, kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. So sekarang kita cari limit fx. So kamu kena cari limit from the left dengan from the right lah. X approaches to 4 from the right. So 4 from the right. So kita tengok x greater than 4. Okay, so ini function kamu. Okay, ataupun kita buat number line. Kita punya x ialah 4. Di sini ialah 4 from the right. Di sini ialah 4 from the left. Which is this one is for x greater than 4. This one is for x less than 4. Okay, so sekarang function untuk x approaches to 4 from the right ialah 2x plus 3. So limit 2x plus 3 when x approaches to 4 from the right. So now balik semula kepada case yang pertama which is just substitutekan je lah. 2 darab 4 tambah 3 kita ada 11. So now we have to find limit fx when x approaches to 4 from the left. Okay. So tak boleh suka-suka tengok substitutekan function dia. Kita kena tengoklah function kita ngam dengan apa. So 4 from the left is this function dekat sini. Okay. So kita ada limit 2x when x approaches to 4 from the left. So balik kepada case 1 kita, just substitutekan je. Case kita dapat 8. So as you can see from here, from the right kita dapat 11, from the left kita dapat 8. So what we can conclude here is since limit fx when x approaches to 4 from the right is not equals to limit fx when x approaches to 4 from the left, therefore tadi kita cari from the left from the right, so kita nak tentukan limit fx when x approaches to 4 kita does not exist. Okay, so itu cara untuk kita tentukan existence of limit kita. Boleh faham? Okay ke? Boleh. Okay, alright. So, okay, itu dulu lah. Nanti kita sambung example 8 ni nanti. Okay, itu saja untuk hari ini. So apa yang kita dah belajar ialah kita dah belajar case 1 which is just substitutekan evaluate limit when x approaches to a. Substitutekan sahaja dekat dalam function kita and then kita dapat jawapan. Okay, which is case yang kedua kamu substitutekan a kamu dapat 0 over 0. So ada factorize, ada multiply by conjugate. And then kita dah belajar macam mana nak cari one-sided limit. Okay, one-sided limit tu sama ada x approaches to a from the right ataupun a from the left. Okay, a positive ataupun a negative dekat sini. And then kita dah belajar sikit tentang existence of limit kita. Okay, so boleh try tengok soalan tutorial dan cuba buat soalan tutorial kamu. Sepatutnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5, 6, 7. Banyak soalan yang boleh buat. Okay, boleh try soalan-soalan tersebut. Dan hari Khamis kelas online kita. Okay, sebab ada sebab-sebab tertentu lah. Okay, hari Khamis dengan hari Jumaat. Hari Khamis kita akan teruskan lecture kita dan kita akan sambung terus hari Jumaat. Okay? Boleh? Boleh, Ada soalan? Okay, so, ada soalan? Tak ada soalan? Tak ada soalan? Itu sahaja untuk hari ini. Thank you class. I'll see you guys when I see you guys. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.